Char lang. Yawa ka, agay! Yawa, way pagani. Hello everyone, welcome back to another video, and today we're playing to Teddy Bear or Teddy. Okay, so nagdata na yung Teddy Bear with Roblox and wato na kong focus and kaya nag-connect pa siya sa keyboard na mobile. Okay, may play na ka. Ano naman ko dili dahil? So dining. Hello. And then first time na ako nakakuha ano po. First time na ako ng TV. Kaya nakakuha na ako kay sana kay Upaw. Nakatanon ako kay Upaw dahil. Ang bote. Char lang. Yawa ka, agay! Yawa, way pagani. So naman isyo yung ipagay ko na. Ikayin niyan guys. Ilam dara sa ihawon ka. Why di naglag ako wifi, bad wifi. Oh my. Okay, so nakabalik na ako kada disconnect ka and kaabala ko si Kingdom Peach, Kingkang Peach. Lay na taday. Sani? Chapter 0. Chapter 1 pa diri. Ayaw ko diri. Naman na upload sa YouTube. Di na ba yun? Dili to sa player Nightmare ta. Nightmare. Yawa ka kabo. Hala, ako ang TV. Oh my God. Oh my God. Siyang Teddy Bear. Oh my God. Found the cave of birds. Oh my God. Okay. Tapos mani. Oh no, oh my God. Yung Teddy Bear. Oh, ang sani? Is that okay? Is that okay, guys? Oh my God. Nakita ko king na blue. Kita ko king na blue. Lagi din makuha ng king na kuan. Ito mani, ay. Uy, sabi ang TD. Mag-ingat pa. Sure. Wala, may green noon. May green. Makot na kong green. Oh my God, nakot na kong green. Pero ang kulong na gili. Kasi dati kong dang. Pinaw. Sikin sa. Uday, kung pati yun ay hammer. Green sa day black. Black? Pero may green pa. Ito mani. Green, ay dili. Green ako kailangan. Iba yun. May kondiri, may green na isa. Unsik lang diri sa. Ano, may green oh. May green. Grabe. Yes, may nabuwang. Oh my God. May nagsama ba yun? Di mo man, Judney, buwang ka. Ay, di sure mo lang. Oh my God, ano ni? Ano man ni? Ay, buwang man ako guys. Ihawan tinang man ako doon. Ambot ninyo, ay, doon, pag ano. Okay ni. Ipiyak, ay. Wow, sana all. Una mo man to. Di ba ito maubuhan ka? Naman ako dito. Una ko nakita. Ano di atay, Pers? Ano siya day? Dagan tayo sa unan to crush. Hey, never to crush here. Oh my God, where she go? Oh my God, ang ano ka? Ihaw tining ulo ron ah. Sa mani, why does it? Buang man yun. Balik sa diri sa kuweba. Kuweba? Pero hindi ka. I guess di ka na ako nito. Dili ko na taol. Ay. So man eh. Hammer. Alam, may hammer ko. I put here. So day ni. Ito man to. Bahala mo eh. Yung hammer kayo. Yung hammer. Oh my God, nakalusot. Dili tong hammer no. Dito hammer. Vlog ko guys. No. Hammer ni? Hindi, tong hammer. Oy. Dito hammer ha. Wait lang guys. Pagkakaw sila akong hammer. Naman to din hammer. Remember ko lang. Na-remember ko na akong ato. Oh my God. Bulikat yung kong kaliwat day guys. Di ko remember kung asa kong hammer. It's a spanner. It's good guys. Oh, hindi day. Eh, di ko niya makita. Or something. Blue. It's a blueness short bio. So na all. TV guys. As to camera ay murag iatay. May balat ko biunod. Buta siya guys, buta jud siya. Ara may isa diri oh. Hello, kami daw nag-uban. Yawa soong day soong. Soong day gamay lagi nig lugar diri. Hello. Patay. Hello, yes, it's me. No. I'm not stupid. Ay, randay. Ay, dito no? Dili ba tong hammer? I guess dito. I know. Ay, dito. Bugo siya tayo. Diyan na rito.
Na siya gamay din, na siya gamay. Balik ka dito ka, malipot ko, kabalo mo kung malipot siya. Hindi ko pa yun. Hindi man yun, wala ginilamin ng game. Char. Dire daw tabig balik, babe. Lumak din ko ito sakit. Char, kasakit. Maragiliaan ba? Char. Mani, uy. Sakit ay, nakakita ko ba? Yung green. Ay, green? Ay, dito ka, Les. Bitaw, balik. Yawa ka na ako, dire. Kunti ka. Siya. Man siya, wala man. Yawa, anak ko siya, guys. Anak ko siya. Wah. Wala buta siya, guys. As in. Libat din siya. Ano ginagawa ko? Wait lang. Ay, ang gamit. Oh. Yatay, balik. Hello. Wala pa, day. Wag din, Miss May. Wala. Why pa, day? Naring. Okay, balik na tong red na KKO first. Ay, mag-summer. Ano, oh? Ang hammer, like, what the frick? Guys, shut up. I'm recording now. Char. OE. Hello? Are you here? Oh, ayaw hindi ah. Mani, oy. Blue key. Yes, of course. Dahil ka kadiri tayo. Dito tao. Okay, buang man na guys. Kung nakilak mo ko, ka-skate ako. Ka-skate naman ko. Kung lagi mo buang ay, naka-skate naman ko. Taon yan. Oh my god. Oh my god, ang taon siya, bes. Ay, ibig sabihin buang siya nun. Tagalong. Where's the fucking gun? Hello, where's the teddy bear? Where's the TV? Ini daw, testing talaga. Ay, share mo lang. Ah! Hindi ko naman matakot dahil. Nako din sa kawala ka sa door and indoor. Saan pag-move or saan mo ni? Hi, Dai! Gusto daw ako, Dai. No, I'm not stupid. Ay, nakadiri na ko or wala. Kaya na, oh. Ano what the heck? Wait lang, time first. Oh my God! Ano, ay kabugod yun ako, guys. Narag dito diri. Ay, bilat! Time first. Gawa na ni. Tama. Baba or babu. Yeah. Oh my God, layas na ko, Day. See you soon. Saan ni? Gawa! Oh my God. Ligin ako siya maluto, Day. Ay, maluto mga utok. Pero, kuan man, okay na, enjoy kita ko gamay na. Uy, ikaw ron, sikon, di ka enjoy ka ron. Ikaw sikon ako, hindi rin ako maglangas. Ball? Chapter 3, of course. Hindi kaya, masugod ay. Nightmare kapot na nightmare. Yeah. No, nightmare lang. Makala ka din sa mga anyag. Escape. Sa mani? Ay, dili. Thank you. Dili ako ang kuan kay. Magparto pa kuan. Ay. That's serious. Okay. I need that. Ngayon, dili ko namatay. Bagal na. Oh my God. Okay. Para may green. Tira ka na. Okay. Update ha. Okay, dili yellow. Remember. Uy, nakakuha ko green K. Uy, gaga. Dilagi ko kasulod. Mare, ano ba nari yun? Ano mari nun? Mari, asa si Dibir dahil. Where's the tape? Parang gatay dahil. Pero C, I guess. Ano, may kuan, yellow. Dito itong yellow. So, ano ba, Dibir din. Muli ka. Ay, dira, blue. Ah, dahil, mayroon. Where's the teddy bear? Okay, dito dahil. Okay. Oh my God, naka-open pag kuan. Like something. Ito ni, 5-1. Talagaw. Hindi ko na mag-part 2. Char. Sige guys, kain ka. Saan sa dito guys? Char. Yung balot. Okay, Homer, here. Go to the moon, Char. Homer, wrench. Okay, I know. Where's the teddy bear? Where's the pocket? Ang giatay dahil. Yawa na. Tinaigo pa siya sa update.
No, 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 never. Arang green. Atang ito wala. Yawa na ni Pilo. Ay, bugo siya dahil. Ne, naman. May green dahil. Ito na balik ko. Dabo ka kung importante din yung gamit. Kumani. Okay, black. Sure, black. Buira kayo. Buira kayo pagka-block na yung steam. Balik na dito. Oh my God, Milo, naka-escape po atong animal ba yun? Sani? Ito ba ni? Bilang ka ni mo. Isa man ni, robot. Hello. Kung naragilo, robot. Grabe din. Crouch. Kung ano green, no. Baka. Talago. Ah, yung green, nakalimot. Green naman yung green, eggless. Wait. Parang green, oh. Kumani. Is that red? Ah, red jud. Asan ang red guy? Hammer, oh. Ay. Saan yun? Hammer jud. Oh, naglang. Lots of money. Na ako sa bye-bye, oy. Lumayas ka dito. Lumayas ka o rin hindi. Ako naman. Kasi kung langas tabit din. Ay kung pisting ikiluwang ka. Char. Hammer. Ay kung hindi. Ako may ambag diri guys. Pero may ambag diri seriously. O na lang kailangan Grinch. Kung nakakita ka Grinch. Ay di wow. Isa man ni oy. Ikaw ni oh. Kaya nilagyan ni mong baklay. May robot din animal. Ay, may dito. Ika dito. Kaya balik ko na dito. Talaga. Sama ng TikToks, oy. TikToks tinetem. Where's the fucking murder? Where's the fucking langas? Smile. We're doing a serious. It's the time and furious. Okay. Pero everybody goes to the right. I left it. That's furious slow. Money number 098907. Everybody goes to the left. Ay, what's happening? Oh! Hello. Tiri. Hello, Tiri. Are you here? Ha? Walang teddy bear tayo. Ha? Teddy bear tayo. Yan, tagay ko po yan! Yan! Everybody goes to the left. Tagay ko po! Ay, buang pa. Dili matungay lang. Bilat! Yawa na. Okay, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click the button and subscribe. And I'll see y'all in the next video. Boycott.